এখন দেখুন আমার মেয়ের খুব অবস্থা খারাপ। তাহলে আমার মেয়েটা কোনো বাচ্চার অবস্থাতেই নাই। আমরা কি করবো এখন? ছোট থেকে মেয়েটা আমি পড়াশোনা করাইলাম, তো কষ্ট করে মানুষ করলাম। এবার ছেলেটা লেখাপড়া জানে না। এবার আমার মেয়ের পিছনে অনেক দিন থেকে পড়ে রয়েছে। ছেলেটাকে মা বাপকে বলেছি তোমার বেটাটাকে বোঝাও, আর তোমার ছেলে পড়াশোনা জানে না, কিচ্ছু জানে না। তাহলে আমার যখন মেয়েটা পড়ছে তাহলে তো পড়তে দাও। আমার মেয়েটা পড়তেও দেয় না। আমার বিটিটা কোপায় টিউশনে যেত, ছেলের জন্য টিউশনটা বন্ধ। আবার ফোন করে কম্পিউটার আমার ছেলের জন্য উঠছে, ওই ছেলেটার জন্য আমার বিটি বন্ধ করেছে। তাহলে আমাদের বাড়িতে কিছুই নাই, কোনো রকম করে মেয়েটাকে পড়াইছি। जोहार गत को बेच पड़ा सर ना बोले बाबू ये फिर से जो थोड़ी इंस्टा को करने पे और जाहे को नौजवान से जो पड़ा मेरा पर उनको सही सही चीज का आंसर को नहीं तो वो जो पड़ा कनो आठ दस ना लगातार सब्सक्राइब बटन ले अपना सब्सक्राइब बटन उठा के देखना चैनल साथ जो पड़ा को तुम पे मित आदिवासी तिरले छतिक कोड़ाई उठाओ इदी की दिया जानना रपुर खाते खबर तालाते आ रहा है गोगो पापा के ना कथा तालाते बढ़ायो कना उन्हीं तिरले साउते छतिक कोड़ा छोटू नाता दुलर से गईता है कना मेंते मेन खान उन्हीं संथाड़ आदिवासी तिरले उनिया साव सगई बनु तया मेंते मनाव कदा से उनकाई लय जे कना उना खातिर उनी छोटुनाथ आदिवासी तिरले बापलाई लगी थय मनाव कदा आर उनी आदिवासी तिरले अल पढ़ाई तो बाकी गई ताहे कना मेन खान किछु चालू तायम हो उनी 17 बछर उमेर रेन तिरले आदिवासी तिरले उच्च माध्यमिक परीक्षा एमा कंप्यूटर क्लास मेन ट्यूशन पढ़ा मेन गोटा गई पांजा बाड़ाय कान ताहे कना आर उना बतौर ते आदिवासी तिरले ट्यूशन आर कंप्यूटर क्लास हो बंद उतर कदा किछु दिन लागे निद 12 बजे नागाद छोटुनाथ उनी तिरले जोर काते उठाव इदियो कदिया नितो आदिवासी तिरले बतौर ते से आतु समाज छतिक कोड़ा साथे सगई मिना तायते लाजावते बीसे जमा कदा से बीसे न्यू कदा नितो उनी तिरले बोलपुर हॉस्पिटल रेना भर्ती में कदिया मेनखान उनी तिरले रेन आयु बाबा पासे बतौरते मेम्बर रेन कोड़ा साथे सगई जपड़ाव काते से जहाना चाप खातिर ते पुलिस फड़ी रहो बांकिन डायरी कदा से अकय आदिवासी समाज रेन से आतु उठेन अकय ठो बांकिन लई करको आर आर्थिक दुर्बल से टाका पैसा दिख दिए अड़ी नाचार ताहन खातिर ते आदिवासी समाज रेन उनकिन चेद हो बांग्ला सने केना से पुलिस सगई से केस से बांग इदी सने केना तृणमूल मेंबर नवकुमार नाथ रेन कोड़ा छोटुनाथ आरोपी लेकाताई बाड़ायो कना नोवा घटना दो बीरभूम पाड़ोई थाना दामोदरपुर आतुरेना कना चलो तबे उनी तिरले आज गोगो बाबा तकिना खन मोचा खन मी बार कथा बन आजम कात की ছেলেটা ছিল নবকুমার নাথ এর ছেলে নাম ছোট্টু বলে ডাকে বাবা এবং মেম্বার এখন আমি চাইছি আমার মেয়ে সুস্থ হোক ভালো থাকুক আমার আদিবাসী ছেলে আমার কোনো কেস না কোনো মিউচুয়াল নেই আমাদের কোনো ভয়ভূত খাতে হতে পারে এবং মানসিক বাবা মায়ের চিন্তা ভাবনা হতে পারে কালকে রাত্রেবেলায় আমার মেয়েটা ওই ছেলেটাকে উপরে আমার মেয়েটা শুয়েছিল, সেই জানলার রসটা ভেঙে বিটিটাকে বার করে নিয়ে গিয়েছে। কী কারণে? কারণ আমার মেয়েটা খুব ভালো পড়াশোনা করতো, কারণ ওদের দুজনের মধ্যে মানে ভাব ছিল। দিয়ে এবার বেশি দিনের কথা নয়, এই 2-3 মাস মানে, কারণ তখন আমরা বলছি কারণ আমরা ঝামালি করতে যাব না, কারণ আমার তো এখনো 2টো মেয়ে আছে আর অন্য জাতি বটে। তাহলে যদি বা কেউ গ্রামের লোক জানতে পারে তাহলে আমার এখনো 2টো মেয়ের কি অবস্থা হবে? আমাদের জাতি যদি হতো তাহলে আমরা সেটা মেনে নিতাম। है तबे नोंकाना गे आरो आइमा लेकान अपडेट ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟइक ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ अपडेट ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ। ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨ।